Sakura of Spain is first qualified for final race. Now time to beat for final is 110.5. Katerina Pina of Italy is waiting if Kontchakov of Great Britain will be better or not. She's 3.5 down on first split time because of touch on gate 5. Na peťke bohužiaľ Kontchaková dotkla bránku a to znamená, že si kazí trošku tú svoju pozíciu. Má teda 3,5 sekundovú stratu na Sekurovu na tom prvom medzičase, ale stále sa to dá ešte riešiť. Stále sa to dá dohnať. Vidíme, že trošku nájazd pomaly do tej 13-ky, išla trošku viac okolo, možno chcela ísť viac na tesno, ale predsa len išla na istotu. Bránka 14 má to na pravú stranu už vyriešenú a teraz ideme ďalej. Počkáme si ten medzičas, aký bude proti Sekurovej. Zatiaľ ide tak okolo nejakého 5. miesta, čo by možno vychádzalo, možno nie. A teraz musí sa zapnúť do tých pádiel, aby má stratu 5,5, strata narastá. So there is right now 5.5 behind Sekura on second split time. But still it can be for final, but she needs to be really fast in last 2 gates. So she must do it very quick in gate 20. And there we go, and we are going to last gate 21 and heading to finish line. And we are wondering the time, 111.12.04.